Salam alaikum, Radio Dembe Jombougou Marina. Tungara Kumbera Koesu Tabane. Dina Radio, Dembe Radio, Silandoua Radio, Omere Katikile 07 58 06 89 38. Serebe Luganta France, coup numéro 00337 58 06 89 38. Serebega émission qui est déniée, Kawa Aladja Edara, Khabisimila. لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك ko wakati hijun dubar kenya nyalla sumenga ngam ngare ma tunga nyana mo gomo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. O khara mo wature. Bana dia me gakari. Lengi kenna sumendia mo khosire. Man khala semena. Hijun de ke adana tin serenga Allah sume duro de be hora ke me daga na liye keni duram problem. O khara mo ko da be golle kelle semena ken jote. Ko gonga. Pew nas sababu wa azasi mina vaisi. Azazi mina vaisi. Azasi mina vazo ko da be golle ki. Arta goma khayre zonno gondi na le semena ke mo godil lew. Hamina jote na ke mo gono. Hijun de gayu. Na wal ma khay muran de gayu. Usuko manto azasi mina vaisi. Isigna ken no gondi. Na utuba makota khen no gondi. Na war e makka ta khen no gondi. Ma faare misre medina ta khen no gondi. Na war dinga khoru benu ganwa. Khan ka kun ziyara na. Azasi mina vaisi gole na ke suko manto ma. Imam ngoro mo wulongare kar khoron kawe maka. Kimat sel ngino gondi. Ga khade mana ken khay. Imam ngoro ken kha khayungi sahan khay. Wagat na menchu to to khoro. To sigin do kungar khabatenga. Khayungi sahan ga kurosini. Khamalu ngano kusubre wono. Biren fa fa leken yeye. Khayen khwaran khadi. Suko manto kin jata gandenge maka. Anki me sukara ngate ngaba. Anki me sukara ngate gandanga ba. Yesu ga ndengo mudenge maka. Khamo khoron khadi kun khawto golle ken gondi. Ega kha golu kurosina khabatenga. Faare hiju mo ho. Agri mura nyamo hobe. Ke suko manto. Anga mona ke so ya khumuru. Mana ngoliro azansi mina basi na batenga. E makam beken khade. Khobe geni khadana lunga. Na khawra misri khoron karanga. To suko mantonga. Kempa mine ken jote. Kemo goni. Alhamdulillah. O khara mo trebe haju kana kenga azazi mina voyage ana ken kitana kam godi gunendire. O khara mo module samane khadi. Ken ga men depen. Al-Sheikh Tijani Badr Haidara. Wa qada be golle ngata khoran gono jomo gomarana. Khara mo khorani alma min qani. Aken koni golle ngum de kam go siri. Wa qada be golle ngi. Na khade mana hamino bo ngonde geno khayde na ken jode be khayo. O khara mo Tijani Haidara. Serebe ga mulana Tijani Haidara kitana kitina kam godi. Ken ga depen mo siri. Nan ka jingilem bayke. Tanjire do karago. Tanjike. Tan kragere nagato. Tandume. Wala ma tandume le siko. Ke maltelinga. Tampile ado nyeru. Tankebe. Tamu. 75 30 54 60 63 27 90 10. Alhamdulillah. Kelo ta enta gemme. Hammi be ga nyinke lengi hijun kibari nga fem pandai. Bari lengi su Allah gana dunye. O khara mo wati jani Haidara mo tu mo gasiri. Ma fere kutunu mo gonturi. Na gamme walla aginga lakileri. Bari hijun kibari kengi alhamdulillah. Allah semenyi nga mo gasiri. Bari lengi kotake alhamdulillah Allah gana dunye. Alhamdulillah rabbil alamin. Summa salatu wassalam ala al-mab'us rahmatan lil alamin. Mare mara joddan betrin kandana igoro ya gare leminaro girche nugutintendo nugulatenga oda ga kunti silama ko kunyinde. Oda ga kunti aljana lemun kunyindenga o ta suko mantendenga na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O watungaran kombaranga lenki sibitin kota ke sine be gan ujuno hilli tammu arukabu oga kasu tammu nogondi kasu tammu de ke lenki wa gemme tampille arbito tumundinga ti Allah subhanahu wa ta'ala dungenga oda ka kunyi oda kamama giri maga gajaga jombo mara logo gopela jafuno tiringaro hanyaga almamiyado hawa dembaya oda ka kunyi Afrique Europe Amerique Asie Australie duna gombongun nakati oda ka suko manten kunyi lenki emission ngaro serbeno ga dome equipe bega franchi jamane nga iga gollini radio ke togondi kenya gano khirsenga jimme kebe haruna kebe mahamadou drame mahamadou touré tapa fofana jenaba kamara fanta haidara nana bachili nanaga wara equipe suko mantenga ke so gollini radio dambe togondi franchi jamane ngonga wara radio nyimmanko ngodi kunyiti marna banginga na jamen nyimmanko kunyi na jamen chirenchu suko manten kunyi wara marna dugum kunyi na almaminun kunyi na conseil kunyi fofo ga tringan ne katto wala sukunyi jamais bega France jamais bega Angola jamais bega Congo jamais bega Guinée Équatoriale Espagne
nandaga war Italia nandaga war Amerique Saudi fofo ga kamana to trinkandi noy oda khasu komanden kunye oda khamama ti khayme mission nga khayme baranka ma kenya gane tungaran komberanga khakum beno go trinkana radio nga kenya gane www.radiodambemarena.com sur internet maga kana jino radio khagana kencha hatane gawa radio dambe marena khanu khawoni no ngani kharo trinkana 24 heures sur 24 heures maga serbe ga mulana radio ke trinka par téléphone nga khakum beno go franchi jamane no nga khana numéro nga khana konko kenya gane 07 55 51 16 56 maga serbe ga mulana laqlo o maga émission no gondi o gana ni émission no gondi ken khani numéro nga no nga kenya gane 00337 58 06 89 38 lenki tungaran komberanga inshallah taala serebe go o maga evitenga kenya gane o haba aro arjoke golnyanga khoreani atonya gani Mamedi Jara sersu gana nyanga emission trinkana emission bega lada nun kama aro kharam mogonwa emission ke debarni kenya gani Mahamadou Diakhaté Bamba na daga wara modsi masankare nawa kunga emission ke debarni Mamedi Jara ke bega no ngalla dungen no gondi lenki o wa avion mutu wora na yankay marna tegen no gondi ora wa emission ke debarni kapen kama yerele munu aro kube nuga sarati kara banga usura go kitunki me ora ga fosoro no mogobe awarni hakrala digam kinoy gelli o haba ke digam palle onari men katin kilengara serbe gar huwe famu gelli ke wakati khana men katin kilenga khana sahana na wara dukaranga o men katin kilenya gani 00337 58 06 89 38 gella gana nyo uro haba Mamedi Jara gana dugutame wakati be le 30 minutes no gondi mogari men katin kilengara inshallah taala kunyinde bega gamaga agana nyi ewa kapen ndiga menyani akama hubega timmandini otoyiti diga munga jidi adoga serebe maga akama lawa o timmandini inshallah ti Allah subhanahu wa ta'ala dungenga sadi oga biyo ngutuna naga yang khamarna ona duwa ona kiyande islamin karfonci commentinga karkaren tagodi sabisire sambala o duwa nga fati bega nyano lenki ado islami hurenci commenten dangan o gara serebe khallem ga do ga man no be khallem Allah gana yam podi maga igoro samati kite ke balla gana non dini wodiya keni kite ke be Allah gana non dini Allah gana no khadaga mo gonchron dini mare mudunani kay ko ta sugadi monati leri suga dunadi monati miniti suga dunadi yonki nyande gana anken khallenga na ken kota be anken natnanti kallenga dunadi fofu kadi o sukalla bane o sukalla ke kalle anta sir su tokona qaran cembende nyani andungewo ankalla iganati serda ngana tar nankari maka harta mina haranga ma mina ko kende o kharam go sheikh ali jagana diga men ke ngati la gara kay nantar na ko itaru ngama ta mina o daga la gara bania kenya inshallah taala onan la nyaga la gara ndege ngana yirni katoy ananyu o mo gon shrontenni o prentenni la gara ndege nga ora la gana galdingen inshallah kubino kaga bange wadu nga funtu fonu kharangani alla ga nodi brandi nodi nya islamino nodi nya wigumwa nodi nya brekintare mo nodi nya dina ke utindano nga inshallah taala aywa mare nyugo mare nyagare lenki émission spéciale wotel yang khamare na jombo tegen no gondi wa arni avion mutu wakileni ki wakati ware poronga inshallah taala honne sa avion nga wagilli mo garga yang khaw haba kenya gen Mamedi Jara jombo mare na tegen no gondi antan dalla inshallah taala odo haba ke mo daga mewtu inshallah aywa geloro haba diga men palle serbe khamu inshallah avion nga wagri ara sone hanan bagay wakileni kati marna jombo tegen no nga o haba o kitten kam makinga ti akenya gen Mamedi Jara inshallah taala watno utrin kan nan chudanga ne khanan bismillah khadi mission no gondi Allah dungen no gondi antan dalla inshallah muga yanka o haba Mamedi Jara ewa arabe dambe khanan do trinkene khayma radio kamma awa biyo ngaw kamundi hada kamutu inshallah taala mina vasi gula yake su komanto nga imam assalamu alaikum abiyo nga yanka assalamu alaikum wa alaikum assalam alhamdulillah ala mo bare jam wala tigana awa on basu mal abiyo nga ara destination nga wasan sene o hakko to gamuru no kama mo siri ora mo kharamugo basu ndem o destination nga wasan sene wadaga na ti karata na ti Allah subhanahu wa ta'ala dungenga harsa abiyo ke wakam mon gondi wotel yanka o habay kenya gani Mamedi Jara inshallah taala xana do tukene khayma radio nga kenya gana radio dambe nga tungaran ko meranga spécial Mamedi Jara wadaga na auto sasa abiyo nga awa de kole gadi dalla inshallah khato tukene khayma radio nga wayanka de bebe gani marna jombo ki wakati o haba way assalamu alaikum spécial Mamedi Jara wadaga allo assalamu alaikum avion nga awa de kole gadi allo o murno allo la to bakara de ke ken loranta mi ha manna ko to tukene khayma radio nga
أنا لا تعرف جون فيها لو أنت مكتنا إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جرا. ألو السلام عليكم. كريم مغو. الحمد لله. ألو. ألو. أرجوك بكان كارنا فيها لو أنت ميها. أرجوك بكان كارنا. ألو. بقى أرجوك كارنا فيها لو أنت ميها. ألو. أيوة هرسا هو دورا مانيا. لا تعرف. ألو هامي. لا تعرف جون لا تعرف جون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنتم ولي؟ لا كنت أنا راجعون ما ولا بقى راجعون ولا أنا تلفو كتير كتان ومكتنا جرا. دورا مانيا. ولا تكنا ماما. كريم كباري. الحمد لله تورا سنتوي. خرهون تم كمان يعرفنا. تورا سنتي وانكونيني. تبارك الله يا رجون كان شرون شغل تورانتيا. تورا سنتي وانكونيني. أيوة حقي تقومورنا قسوم عادي. مغسري أنت يا نكمل بالله. Nambogo Franci nali jombo marna ado kala ado kanana ko mambe kita. Mugosiri problem tadi. Awago ontanya ni wakatin kane. Kenya ni. Allah kita ilenkia. Mugosiri. Kembere keta kala godo warjaga me ona dua Allah ganta la gara balle odo menaka. Mina ya Rabbi. Allah ganna halale kinno odo silaminu le munchu ko mantonga. Allahumma mina ya Rabbi. Allah subhanahu wa ta'ala ganna khafare nyana kara hurunchu ko mantonga. Allahumma mina ya Rabbi. Awa Kenya ni keta onta ni uchela to ni bo mission uchenta ni dalla wakati ra kutun Kenya. Mugosiri. Ewa kunyi de kembere ke bismillah. Kunyi de ganne be gamma hila kati islami ni kumanda ya garimanga Allah wa an kunyi na ganne londini. Mugosiri aywa kunyi de ganne be gimma kati ara joke gombongu na kati suko mantenga duna gombongu na kati ara jon ake kapasite nga tiene no kusua. O asu kunyi ni na sumama. Aywa kunyi nenda ngempalle o haba Mohamed Jara anga emission en direct nga marnado France ndaga hay sibitin ko takebe lenki o haba kuma alhamdulillah anyime adanyam pama France ya abo alli anda har qasudan tantonya ire anda honne famu a gannindo lenki tabana aywa menen ngun kulli diga mena maga menen khirsin diga mena maga katto kullin kirim mo kubenu ga sare kara aru kubenu ga sare ire kubenu ga sare iya ngiri kara e gariere o ka tono kitun kini me ora ga gollini ora ga fosiruno ora ga hona hana me mo gobe wala na bismillah ala la tuna radio ke har sar ke wan kara ngotro ngaro ke kanen dambaten ma insha Allah ku yinde nyani ado kantande bawo Allah ga di dunan taga serbane ranta ho ibana unda Allah subhanahu wa ta'ala ba nyana ha kembere ora ga hobe konno sonin kallemunda ado sonin kan kamukanoda francire mu ado yerere mu kembere o kunyinde ndangiyam pal kenni na mera ga na memuru na metu kebe ga muri hadamare mem maga kenni khana duru goto khana memuru khana metwa France le mum benu gani iga sare no Allah ga do wajiyati no ado le mum benu go o magayere muri honga ni kebe yo oga mulla kenni na memuru na meno kuntu nan taru na masala ko o gani o ga da kom gombe halle nan kaso kenni kanya anyo onga nendi na koto programme nanti ona nogu muru sali muru o gana sorobe no kita o wer jagendi kembir o di suna tauna hakla ko yenya o bangeranga ado ikunka bangeranga hatibane o kukunga hoto yere ado ore mukube nga sare o magayere kunkunga yere kibari gebetu lenki ka illa maganta ikumbe ruga sare no ngani iwa hotu dunan pindi karamunto nyani ka intaire hitude na hawo renga kebe lenki kenni gani metwa ini bogu bantua
ini habanu dambentu ini manu dambentu ini dinantu ini sumpuntu saka iga bogu debu ku benu no gondi debu ku suga di debe suga dangiri debe ay debe yogo di agiri jamane yogo ay na linya jamane yogo tanata ganana ekembe kum kirfunga bireno o maga har kumbane debu ku no gondi lenki masala ngana me baga ba o serbanen ta hotu masala ngana me baga moga giri nan kinya tirsiyo gono ayiraga hokono lemunu ku naga ibugura ketunu ni dambentu ni debentu ni debenyi mega giri debebe soronga irede tuano nyani de tsuni ani tuano nyani hintuano nyani raiwa tare gonun sutu ka illa ma ganta angana ta anna mikron kinu kuma lenki nanti intau alla ma jaman diga men no ndi serenchu maka kembire ogana tuse kunga ogana honnu benu kitiya ho ko tabe ga ho lenki ogana ta moga katukun kono lemu na katukungutu ini saha anatori hapelundi bawo digan kanne daga na do fankenya ye ka saha den ken to nya bada kembire na hore na Kenya lenki mission na Kenya kama lemu ajungi imetu ahunga ni imetu imega ni kebe ni khabilantu ni debentu ni debenga taru mogombe na sutu kesu ni hinu abawo lemu yogo wadi wa interesse ne libru sahendo hon tananga sere bilatam na duna ime mumantu hina jopanyi metu ahon jopanyi me kembere kenga gemme khala ko kwa siri yero ko ko agana ya buchine ani de bawo lenkire me aho gebe hakito ko ngadi de aho gebe intakhir se karatare mulla saka ina kirsin diga me terinka alla gana kebinya itoronga rijagenga masala ngendi ko tambe anna ken sagara kananya anta halletu yoka illa ma ganta francire mun kun pa juna asfai bawira wasada o yere ende kapunga ni kebe hina o tarake no gondi kenye karambala unya donc o ikumbe nuga kara iga sahanden tu iga interesse jamane ke tu aunga iga interesse damben tu aunga iga interesse dinan tu aunga wajibi nyani sakirsunga sutono maka debu kusudi tirsenya maka debu kusudi awai o ma kasondi kunga hinna birene awu ha ba kasondi kunga hinna birene awu kisima kasondi godudi kunga hinna birene wajibi nyani mokudo o menu ga kite yere nan daga kunyo kunu masala ngundi o gana ribaru benu kitiya moga da kencho gulemun toron kama ga nyani dangani na hay Allah gana dunga inshallah ho muri honni Kenya yere mundo kara e France re munchu ko man ton dangani bawo ina te hinga ni Kenya e kani hinga ni Kenya inshallah mo ga di de ma kenga sado wuce bo ya gonga te kane hade gai arna kella to hila Allahumma amina wajara kembire Kenya ni na France ka honchu kunyi ni ado sere ga rajonka ke terin kana internet in kama ado rajonka mo wasu kunyi no wasu mama ni ti rajonka ke kanuyenga ado debe ke tuwa hun de bukutu ni ron kibaru benu gadi tuwa hun kanuyenga soro benu amiga do de ma o wa murni kama nusu kama to marina nukudun kula hunya iki sumarunda adire munda adine galle munda ngani nanti lemunu mamulla halanko ngamulla ina ontu igamanyi ga kebetu kembire na hawodi ana kenga inshallah ho ga wallahi dumutu kenga nya sere debe suai ururonu ngoma moga girina ndaga kunyo kono sagata lemunu pajunga kebe inshallah moga da muruna sagi toronkama ken ho sirenya de kiari nga asusu akunya rajon kase kana no ho ga terin kana internet kama duna gombo ngukuna gatidi o taren tanandi rajon kase ho ga terin kana akanuye ganga wajibi nyino wa murna su pakman to ma lemun pajunga hi gasonga bawo lemini nyanta kirsi pintu ka kesenke na lemina pintu iwadaru mentu iwadaru tu iwalenkitu lemuru ko haga gemu ko tabe lenke ina Kenya to hari madu kuta kenshi tunu bawo na duna tana adi lenke halle lemunu masun kai bunya nyitaunu de television ganta duna di gele radio ganta duna do kunyi taunu lemunu bire radio nga taunu aga diga mononi menyon tono ati na maka tarundo radio naka
ba onya simana nanti kubenu ga digamuno peut-être o ya rengi walla na ni kempe Allahu akbar to aguma kiye kenga kembire khalen ki duna suna la habane nya kama mo sire o su ya renya na me o su kitenya na me kunken kama mo sire ko ga simana no gumbe kula ga kan wati no gumbe dangi nonga buru kenni Allah subhanahu wa ta'ala imyanda duna denge kundunga duna hillanda kana kundu uta sagene haleo ayi duna kende kana kani ya ibe kana tanda nga lenki jombo kumarna Kenya aya salon no gondi arajo dambe wa salon no gondi nke medo kasunyerinya sibiti suga dinga takuno ken salon no gondi duna sugo o terinkana kenga ni Allah kille farla nunga ni kebe sunna nunga ni kebe dambe nga ni kebe name nga ni kebe rille nga ni kebe kesu diga menga konini hadama kunga dan hafita tay kenni to kunga daga kanya dula kada kana kana taka sage da hali abadan donc kembere lemunu ku igana igamu lana kebe tu lenki igana tu awarnya na ha hore tanayo ku imega mati mananta wanyana kena mo sire ba yore awatu akuke sarandi aganya na hoyi kenga to ku kuntuna tu akunu ba ku lenki o duna ri taka ku duna he donc lemunu ku adunani debu ku lenki ya debuni jamane ke ya jamane ni duna ke ime ya dunani ko ga kebe muruna Allah subhanahu wa ta'ala ma kenne Allah ga nodi tangana willo ga gunya Allahumma amin ya rabbi hadamare me lemine an billa duwa danga ko hana suwana duwa danga ti winya ya ga na wiyin kita na duwa danga ti sahanga ti hakilunga ado yonkin chaha hakilan kara ado hatampunshen chaha an na duwa danga ti kena aga na ken kita bane hobe ga go to ako keke Allah ina ndi duna la kengu nyilenkyo mo sire kembere to ako ke daga na o amuru to sun shuma ka tilu gudun kullu wa o ma ka so o ku le ka do ku sara iga gannin to ku ganta su kenga na yugo manda ya kare manga ko gare mu ku be no hay ho muru no ma ga len to ku ganta tu o ma nu ga tu ha banu ga mo sire one ga ka sonyo ko wa birene len ki ga tu wallahi Allah be gane Allah inga da lahi du be to France na ti kasu kunyeri no kon samedi banen tin kabana amin kabara ken Allah to agundi awanken to agundi Allah da ya gamba gandi jabar masa ha junga ho na sahan ka to himmaga ken to agunga dunano kusuminga girini ankinya kun kama nwandi na masala do me ngana buchunu be no kitaminga disoko Allah gani toronga jakanya kebe inkedi kuchu kwa mantendo ka kun terinkano su kwa mantonda minga disara toronga masha Allah mo sire insha Allah kembere wadru gote murno anke maga notamment ando an entourage oga du an anda ho kenni sahanya anga da katuna ho da kaduna di sahanya na nyana wadu an anda ngati wi biledo sahay musuko manta mina ya rabbi aywa kembere holla ke mun tengi be sukane ngolla kama gela kana diga me ke kinda ngado ke lagaro kanne na kando surum masaladi no sire me soronga nyana no ko be nuga masala di irawanya ne gadiga mun ko linda la di sagandi ha illa maganta kullan tanya na diga amano mo sire gelalla gano do hobe warjaga me gelalla gana diga men no wondi be gama haro ga hannu nyawu tuna warakata ga baw diga men nan ciri ko nana nyimera kanya mo sire kariti Allah wa yele men lona kamandiga mun daga illa magan awga na kamal la gadu kanu tay messe he kanne na tu kari hulana ni kari kunda awu inga ke atai awake debe hulana da awake jamane hulana da heke kama kembere lemunu ngari fahamu yo re kitadi hari ke dunal la gade di telefonu ngani ni ken kirtei iraga hara gelli gatri hiru yo gonwa mo sire inshallah hari gama bugu tinke inshallah bawo sere banan ta duna nyamana ewa bay mamadi onan wari keso hanabe o garatimbi o habai wa mulasa o habana diga mu kono dangani kuro lemunu ku iragi i metunu iragarni golli o dangani ti afrique khabangenga ken kata nyana kammo iragarna entreprise nu munyi kara bangenga irni kammo iwarini o duna nyankinya ilenki holla ko munyin to nyan ba Allah di warjaga hoyo gwayi inya double national tenunga
lemunu ku double nationalité nu nyani alla di warjaga kenga o ku habanu fankambe alla do warjaga France o sunu séjour gumunya kersu dans tampani nationalité gumunga kenga ku teke su séjour gume i kun kasare no nya donc iga sare no ngani wayere tu nolle munyani ke jamane re munyani Senegal re munyani Mali re munyani Mauritanie re munyani la Guinée re munyani ho ga intéressé radio kiai anga mulana nyi metu anga mulana ligo dabari jamane ngana hakita tanga sare ranga na hakita tanga Allah imianda kenno ndi idangani le mawasiri dangi kilungi magalenki Allah da no ndi bawida fanka chaga kato o imenwa kanu no gondi Allah da mernu lo war jagendi e kum mernu be no go war jagondi lenki e kunga tu geli uredu makamu lenki ngamula na ke golle da bari nta uranga nan kawanna bugudo kansile kanka hatin kawamu ringa kawa bakado ke kileila garni entreprise mu nyinja maneni na sababu nyamania lemunu kutunga nterende hona bogo akataranga yonki be ga toke sahara mbune no gonde Allah na haqqentu yonki be ga toke geji no gonde sapinji no gonde Allah na haqqentu Allah bana na tu e kembere kenta seresu to agonda Allah subhanahu wa ta'ala gae yabo e kembere lemunu ku gana sago jamane ngai gadi dutu gadi jamane kanu yengariya angara musando kon kanu anda tuwa angana iballa hoyi amuru annatu annatu nanti tora bega adi a halle ayampunga na barai kebe na hanga kebe yi kadi annatu kadi nanti annamuru natu na hanga ay kembere annana kani chiti do kenga sere suranta hikinya ni tempaile ai anke na jopana yogona ratimani mawasiri anke nga ku appareil no gobono nan tago an salon no gondi na ke golle joppa lenki haga futi nan ke sigira yogoyi mawasiri e kembe ko tangarini anke kaso palle goni lemunu laga continue do golle kei ara jonka ke be ha juna no kunto haranga na auto ara jongali lenki me khay lenki mi me harna joppa ara jorera bane lenki le gara jonka no mari me na khay lenki agebe donc jombo maran hayde kadi duran kan ngara jonkanya kenga ya radio rural yimeni kawana na planter marna dambe kan wasiri Allah makite e kha illa magan Allah ga makenyo wajere nga ka mala toyi ama o makumai yebo odu duna suka hadiya hari Allah ga kebe nyo wajere nga dambe len ko duna suka ka ken khadira wasiri duna ho hanga da dabari ana hanga campagne me ya makare kita wasiri kembere serebane ta duna kutunu anna ngucheke bani anyana wajibi nyana konti ke hiya ya ga kontinent la kan inshallah lemunu ko inshallah Allah ni Allah yi lemunu haban ku benu gi kanere neganu ku benu gi magaire kishmanu ku benu gi magaire wallahi wa kullu kuntu haro kura gan tangu nyino wat gani cigindai nanti ere konko serenga njabi nyanga kebe murna ngatunu ken ho gore nyai Allah da kenno on do dangal lenki afir sungo magaire maire ngo magaire député ngo magaire kembere Allah inanda Kenya ngo dangali lemun kuran takale neti duna no kuswa ndale irni golino ngone igarale hirini golino gonyo ona lemun kutu ndi meya no jamane ke kanundia ni bogura ke kanundia na kabila ke kanundia maga to ken kabana mu ke bane angana ho mu ga na linganda nga ya re mu mo siri ko gara France hakati be har kardantin ten to ma o yimenu andi muru Allahu akbar sare ka hati o ho ga no ku generation okay habe man sare ka hati muranda yimi andaga mu na waran kardantin ten nan daga waran passeport nan daga maduna yimi ma avion do batonga kempe no gumbe o da sura to o yimenwa Allah di parando sara ka so ku barakende on ta mungunu barke keedi barke ki ani ho nanga hina siri e donc lemunu ku gana ken tu gadi metu gadi o gadi kanundi me ili bugura murno mo siri wallahi o gana ti da nationalité français mo ko hate ke binne nyani wotu nan tigri afrikia mo siri
gagara tu giri Afrika geli yere kanu ngamaro koyi wajibi nyan yere kanu ngarno yogoy mo siri inshallah serega no gumulata anga khairin tumu nuna kolokolo na la tontono kembere lemunu ku warja go re yima lenki faamu yanga ro ku menu hede soronga yere ko ni keji to kan tentidi bawo kunta ido igret bakame ka illa maganta o soron kuntu kunga ido igret bakame mo siri tunka be gana Allah yi ona to mu ho ngani kemina lemunu ku tuindi meni kanundi jamanu ko ho ga buguno kusu onta tini mali bane de kairi nga mali awa Senegal kairi nga Senegal awa Mauritania awa Abidjan ga duna lo kusu so ni kendo so ni kan kamukana ndo serebe tanaga sene kanne tanadi so ni kan kanne gae ke suka mante ona kairi ke bani amu nanga waro suka kore na daga France oda tu jemu gore anano haroga kalra do honya yoda tu jemu gore anano oga na tu kenje musage katto ota uranga kenya lingoda ngani mo siri kembere angana jadde buku hailenki halle hari bahe haram palanteri agana bonanda kana ko boga yangari ni tolum pinetri anda kana ko boga yangari tolum bahe anda kana ko boga yangari lenki batima muma angana sigindi na suwa da barni lenki marna no gon suwa da barni no mosongo ngom gaere lenki minise ngom ga lenki ga kaba ko ndambe shu da barni ho gani bi fenu do bibliothèque nundo linu do awa photo nundo awa bahu ndo finet numa anga guduna golle dambe sutu lenka da barno de buku no gonya dilen mo siri kenni na ha ho gori ay wallahi kuru angoli yangano ngoma gaere fofo dambe no ma gaere anga ho to me kay lenki lemunu daga sukara yore ni bo soro gana tu nanti France le muka gana kentu sembe gore yogo yikundi tu ago gore yogo yikundi France yo ki kaso yogo no wano ngani ragiri ti jamane ke dire yo kura ga golli ni tukunga na gore yogo kita na nyanta ki kuma ga ho ikunche mbetenya na ho karanga ba yikundu nandangi kundi yire mani mene donc yi dunandangi kendi kundu nanga dangi kebe di wo kane ampungu kamo hilishi ni Allah ra shi nyampa kanki go kane ti kebe Allahu akbar hajun kan ta ho ilenki o ku hajuna kunya ilenki o ku dunan pa jo pana kunya wallahi donc ko kenga nyana sababu ya ren ku benu ga yere gidan ku benu di ko no ku benu di awa ile ga lamu ku benu ga yere kuna to riba tele ba wa gebe da meken kara mo sire kaga da meken kara manni man kana leki yideran ta mele ga cede usai ai abadan angara muti golle no wa maganda da bara ko haram pare ayo kenna nyama kado ngana nyama kenya la ka sire kere ko ni gana ma kenya ran jowandi ni de mo siri awa lenki ngara kanda nga mo gombe de o ku golle chuni na gama ya tu ko ngi ma de ya materiel timaka mo siri kunyo kitata gare to be luga français no magano ngani lenki lemon kura kun ko giri ti har lenki dunan pa junga yo ku be no materiel no ku be no lenki ra wiri ti annabi kum maga bawo jamanu fili na galle munyani nationalité français no nyani nationalité malien no nyani nationalité sénégalais no nyani et donc il a beaucoup litini yere aganyana na haide mu ko beru ga taunu meccengi ya golnya nyokken ngadi manka enga hangana marna deben no gom pay lenki na utu sardi chorenga lenki e hal no man har ji huti mashitu lenki mel lenki angana ire sanse imi na jatelaga nanti anna marna ji segendi machimba ne ire sanse Allah na hakentu keranti la kalonde da kasronga debe ke kitene debe ke me dardingol yang anon pedde be ga yere jombo no ko de bu ku na gati be ga tukene me yere ho ga jinya hutu masisu ga jinya hutu no ko limbine ke lo ndere waso hakanki Allahu akbar e ken khati ka penya ni bawo yere dardingol gol yang anon ni menu ka hun tenya ni yere gol en ta ga yala ta wa Allahu akbar a hakle nyana ho da bari ka pen kana ho da bari wallahi hada ma gun kahi tuwa wuli ka moye oren to maka mo siri golnya nyoken to maka mo siri donc o gana kahi francine ko le mun ku ganari waka peke metu nan koto ba iga jamane kebe diga kahi ani o gada gisagata mo siri wallahi ken ka peni na hori a soro gana kahi na ga yon kinu ko ime anga da ko na ko miteri suwari ka woni metu ambala kunya ke tuambala kunga na nya ganta no kumbe anga tamutu ala ta kaburo ni kitende akotende e donc ko kembe rogo na nyoro tuwa gudi gopere anta gopere memutu akote halle ka sendi hedu ka susuga ta go iga kare ho mi kara ganta ti tuano
hinkin tawa hideri deben paka hinkinte ya ranta bani agana le hinangara kumendi anangara kumendi adi mo siri bo kembere lenki ka o kaduna kebeli lenki lebni fi ari munyi tenya ne sere ranta ka on asame ya sere on ta gotomi yebo be suna kengari yin kollandi hina gella gamanya anga mabani ngara yimendi kenni kanya nanti nyani duna sutu ambali ando duna rawa gemme duna suna ko tuna ko tinya ando duna sura gemme hanga na wara yimini nantanya na ko tuna ko to duna suwa anke nyama jopa Allahu akbar anya matwa kun jopa maka wara yimendi nantanya na ko tuna ko to soron kutuma hari ga ko ndi gampa nanti nyai ma kanda hayot e kembe oga duna kembe di lenki o tuwa unken developer na du ta yaga terence su antadi bangana hay kembe ko tugunnu ngai gana nguli tanna daga nyaga na anna kitelo no gami kitelo selbenta ga menye nyadi na jungu tuna nyago nyanki an kitenna nyaga man kollen kutuna melen kanga na lewne nguli uro ka uke awo ya go mag awo amagiri kante ahinda tagana memo ya gani ya go munya awo amagiri kante kenda ko inanti o hay duna tanadi donc tuwa wa na doga kiebe dilenki tuwa gon Kenya hari be ga magara hoto ke internet impidile ki kuma shi khibaru din lenki anti nya harambali nya na tunan kota garangana vraiment kembire hobe ga ko ke lenki anga na ja tempa yanke ma université da barama ho tana da barama golin ti yokuku be no lenka anga gili ma rama kyagara aiwa amma hinu mo ko ngari mo sire kembire anda mege be wayere ko anda mege be ga donon kai nga atu anke nyime ga atu i intéressé nga ka tanya ndi ga manka bawo daga imini golle nya France mo sire ko te be gan kamano kenni de mandam pinya mo sire kebe ga ho ndi haba kandi anga tentu me ka ga nani to ngana development daga kane ke ga development yo wai mo sire bawo sensibilisation développement nyanda nimisi wasinkili soronga ko te be ga tare no gondi ado tora be ga tare no gondo ken tora daga na kammo wala ke bono asirono kammo parce que duna ho ga daga bono arawa sirono selebe gana taranta sirono anyan amul lanchiro wala soronga titake bono aranta sirono anna ti soroko anta amul lanchiro keneke bawo Kenya ni rasuli mera ko sallallahu alaihi wasallam wada mu karanga no ngana ko inanti hari jama gana ginnan ta kawa hisro dini agama siro ngana hayyo go ngane na siro ngayo tanan ni asiro nga asunga ni ngana nya bane tanchiro asiro no donc ko hobe ga ko ke o ga kebe mu ruki summa yirudu kula guire mundi kismarunda ngani hajunga dula yiduna nyani igana lenki tu mo ina halle ga to akote be ganya halle hinu ga jope mo gombe ina Kenya tu hina mo sire bawo tage na supasma nyakama o debuku do o sumbuku do o dambeke do o ladan ku do o khilsa ku do sara ku do o remma ku do ne galle ma ku do kalungora ku ke suni na hagore o ga tigiti no societe ke ago su geneme mo sire o ya gana to na Kenya go garandi Kenya ko tempa yo kama o mati fibe ga do Allah kute ga jemme Allah ganta kebe mu lo mati ke ha kebe ga tigiti no o dunanga de hi kote wo gana nyangi araga bako do men aba trampi diga ti ke jeme kam ko manna nyamana kalungora gundo jota gundo ko bilema ke nyanya mana no hitina kata bako na ba o ngaja o lingo o maga ga jam pasai bawo ga jangi manya de ustaji ko ga go so ni karale ko de buku no ko hitina nyani hitina ta ho siro ndi de awal lendu jarenya na lentanga nga awa ko mo yugo nyana horo yugo nga horo yugo nyana ko mo yugo nga awaye yarenya na awani ga tumuru jantenga awal lello go nyana ali atimu nga ga jangi manya koy ngana ba ma mi diga mu ko ha musasa o soro kube nuga sare tiere capable ni dangane no ko kaso ku ni girni tiere kuro entreprise ko ampagara misale mutu jaba shogulu sasa u bizardo ngollu ko gono masili hinde me wadina daga wara mamuno burnu ko ampagara kube nuga meuble ndo honju dabare na yo ke kasempo ke bencho aktene tiere aswa tiere me fo sagira kundo awa kapalle magundo bana kundo nganu nyana mewori pour ona katina kube nugo dabare o bagenga
Kiani digame ke de ke na ko sensibilisation yana kanda de ke na ko na nimisi wasi akini na dunara tengu ni lemuno do ku duna hede ya dunani wala irawo hinun ko no asasonu yugo ni menu dangani asasonu ngade gadde mandem po gorende barni iganya na kena Allah ga yoke go kitana har tambo na franci Allah ga kita hari kahunga me manina an koto hina aga baka mo gombe mo siri manini araga baka lawa bagandini akitere kam mo ga yerera pays d'origine ke yere o magawa o jamani ke dire akitere kam mo abaka ani ke sam conteneur nundi minna no wedi kam mo anande ben kitana kam mo ayo go wadi hankamani nyimera wati ni tallona kama Allahu akbar kesu wadi koyi bawo halle ken ka kote nyoka ma tongu to Allah il est temps maintenant qu'on a tongu nya ko medan inshallah vraiment bawo kan ko nyugo no wadi lenki su untenga so ni kan de buku daga kanen di development lenki ona kan ya ko yanga no ta guram pai anga de be su hayna lenki anna batima nunya wala na kuranu nya wala na television nya wala na mobile nya wala gare na motokoru nya wala gare ne adoga igande be igana lenki igi taru na gatia nya di gani haran ke mbake marna lengi ge tata na haka ige watinunga ye ba yere ba o ige 10 heures ni o ige na sasa na mpogu ye ba medi namu na yere ba na jabe o ige ne tana gato matakarago o haka me dulen ko reba ko har sare anga ige ne manta haka dulen yana nga bo pedeti ken ga sababu na kamo dulen ko reba ko ide anna kan kille kai ken ka kille kani bani iyo makki ya ham kita mene bone sirega yigene dulle gor bakanga ken kan hota naide bo kembire sere bane hakla bane soro mani me haklu mani mi yani kembire ba kan kille ngana ware mo tuana goro amo goro nyogo ka kitena kenja inshallah ba hat mare me ken ga yigene nani dulle kawahinanga ajabi don gebe angana maren ka cin kille na rana kenyi ba ne nyakirin di tena anga jabu gebe mu kuke pede morsi masankara wo khilina na jabi non kino yake moshi ma ewa keta bashi tari gella gana ni ke credit jonko ga ma magaran ke ko gere credit jonko ke mani mo o mara tirnganda no harsa ru hawa do ne kinya ga manri jarai Allah ga kita sallahu tu ana goronga ere digamano ngaere digamano kempa nyani tu ano ngaere ka Allah ma jaman digamen no wondi asumara ka Allah gana kita yi ma kan cinkille na ware wajibi nyan masoro ko nuga kitena ho ka de vraiment lemunu ngai gada kebe haklan na be utuke haklan na siri yani kata kuda ora ga development jamani ke mo gombe lemunu be nuga yeri gatiri widu gamundi ni wada gana kuma na gonya Allah kan kiti batendire angana yanga na ikame wujine utu wala angana nyi milio utu pari lenta angana yanga tankarage wujine kitamba teke dira antara kana no ai bo wala na hake haikia yogo na lemunu ku sagondi halanko ku sagondi ko seni yadi tuwa hungi maga yere yogo na garan har konjenga yere garan na golnya la ku yogo no hayi iman kan tonga di kubeno wala igari de buku no ni garan atelier de soudir no ko garan atelier de ministre no ko ado igari ni anu kuru angolnya ngano ko angara ta har kuru angolnya no lenki kampanu nyani maga lenki ado labu khirti a nyamene kambire akote irisikin France gana yanga kuru angoli ni tournevis ndambe chwa gamma ga ranga hari a soti ni kuranga ga ko inanti kuranga ma kurantai kesi uma kantenyo no kwaere mo siri donc apare ndambe chwa France lenki lemu kura ga golli ni no we ya gema a gajo no igana hagebe kita igatu kitama santie yoy nandaka santie yoy joye ma wala anga armar da bar ni kieno hoji bawo ayo kenama awala Allah ga bahu mani be sude ne kibani ke no gondi ami ke temo sante gume ni yo ken kita no wedi aga ren tarni gabo ajon kon kana ne o golle na jo gollu gume ni yo kun kita no wedi jo wedi na nyakama kuti mere kama suno meda tia sabu da ngani o ga tini lemunu ko ina metu igana metu na hore wai mo siri bawo France ke ada bari tenya na no ngahari o tina hari hajun tayi kunga di sorobe ni ti ho ga te hitana igamuru o ko ano kallen pitana o ga muru ga ntaka hara wala kunga de ni kalbe ka tencembe ndia mo siri wala famen ina dabari ni ga na warana sembe ndi kota yogoyi hote ga nari maka kedira wake mutuni golden dabari mo siri
serebe sana haju mana kinya Allah ga kita très bon état Allah ga golini ta Allah ga aragan faju kirma an gana yuke kaseri te aragan ta na ritina ti kera wa kera barni agari aga kora da bari ba abonon tenga kinyanga manina anai mo siri ko watu mo gombe anke natun ke watu hari wali sem pakalle mina nyirame ina yankina na qur'an na passe na roboli sem no gondi na wara kilin khanne mo siri yo kika sai haju me ganta ya har kinga na telenye lenki wa bagandi ni na sahabu nanti ele amboneta anna ke mutu woni danga ka ce mutu nan daga kan ni na yesa ya mage man ka gara bagandi mo ma kana bagandi kununya kai gara saha kama boneta wajibi nyana ngapa junga kenga akem pa juga bagai adunan dangi kendi akite undangi kendi agara sembendi anke nkara u tolla ga araga daga nan na ora hamu awa kembe ke tawga kebe muru le munu dai na me muru ina me to ka sababu no ya ide o ya ni ko idi me nga kebe ken ko no le munu danga ni ado ke sunda inu no kula ko le munu danga no ku me ka pa le munu kwai sakara o ku me ka untenga ku no ken ya garukwa afami haranga maken ko wakendu uyo ya garukwa ne bawa anga ti lemme mai wakendu anga ti leminen ta anti leminen ma ken fami wala o kudo le munu kana me aywa Omar Ntiringandano igor yagare lemino girse katuru nga kayma rajondi watu ngaran ko beranga lengi ko daga ni tagura keme aro tagura tampille aro karagandi nga tialla dungenga inshallah taala ewa lengi diga kebe kama kenne atani awa yerele munu iro kara le munu oro wokitum kinni mei ora ga gollen do me mogobe hono akara anani ina hanga iha junga fugebe kara yere bangenga me osuga nani ogono hinun ko yin mei ogono o unga nun ko yin mei no hakulunya bane inshallah taala mallaga ko hoy o wibe ga makesu allah ndaka poy gollu ko ga debarni wana allah subhanahu wa taala o kapa ka mo sirena allah gallenya allah ga nakinnoy lemunu kube nuga Allahumma amin diga sare yere i hamminya ni adi inga ni pokore nyani kudo i mena bugu megedi ini ikara ga bugu megedi i fami po gebenya no ko ora ga suga itrinka na ndangi emiso ga sundi mo gabe khake suran tanya na ogama sagira gunya bagandi mena ga ogama awanganu nya kome ogama haklu nya kome ogama waraw nya koyme halle aywa ange bo trinkana kara lemunu iro gunne kele munu ikata gollini kammo ange pakallani maniya iraga gollini do me mo gabe hankin pakarlani mena na ko o haba diga mukui o sando haba ketringa kinya gan mamel jaray aw kitte ngore direct ngalenki serebe hankin to gonni kammo yerele munu ido kara le munu iraga gollini ni kitunkini me mobe oraga kara ko oraga somasi no serebe no somasi ngore ni meni ko be no ganta gollini laqay ko do yara gollini laqay buci nek tan do ngani mobe entreprise nu nga woni woni kara banga mobe ko le munu go gara joppa mobe ewa gollini irowa haraga na hoganti menu magay ro hin ko ni seretanani Allah karohin koy meru nunga karohin koy gornama nunga ministre nunga ere assessor nunga ere gadde man dem po gore ne barni kilun to maka docteur kanun to maka o khara sururan to maka kambi ngana gidile nga kana ngi nukusul lenki joti duro annan kan kitana kammo nugunte ngana yam magal lenki ana kay kitana kammo joti duro mari nyugo mari ngana kin betrum podi sasa gornan ke hi ono marano ngoni dema meru benu ko kam oni dema député benu ko mo on dema ko ka benu ko population nga oroga strebenu to nanutu mashallah taala ujina hilli korno xabar ngoni ko benu gan xano de mashallah ka ono sondo mo srondi no nga nu nya bane tanko sondo mo kudo nga nu nga me worsu hinu kuranta gemme gilli ki wakati o kitemba kam ga tingillen kam ange be ga do haba tiringa da ange be go kutiringa yerele munu iro karale munu o katta golin do me kammo ona min Bakar kan kilwa anki ngare ni mena am pakarla ni mena golle ke me kamma gelle ke wakati xana men gatin killen xana kongo ay gan 0758 06 89 38 keno numero inshallah wadre tina ke wakati inshallah arajo dambe tungaran ko beranga e wanga simana harsa ro haba do me mamri jara awadan niti diga mi be gama harsa ba wala arajo ke yalla ken ngalla du karanga halle hisa killen nguti antro ngodi Nketronga awa bismillah keta ona terinkan hagoren na utwa na goro ku be nuga debondi o manu do abanu ado yaku surtout to ano ku hogobono ku yagarwadi donc irare mun daga na tungake iyare mun no maka kanu ku diere tora dambe sugadi aniya kama anyare mennan daga na akhidenga nga anyare mennan daga na karado sengenga anyare mennan daga na karado gejinga
ha illa maganta o kebera go kishinai kebera ga ko baka akasaranga diga menga ni kebe ita kenni ya usuna me warakile donc on kekinga kebe ken ko notani terinkano ku o gara mo oroni kunyai o kuna ho buchini atadi ba o ga dirino ngano ga da kebe to halle wa kenkentu donc o yere gadi o sarere na koro yere kebe ga iro wa kentu o ga da dono ala ga ro warja ga kebe ga o wa kenkatu mo sire yo khayilla maganda soronta na nunga konto ku ganta kebe tu donc oga kebe muri maga kenni ya kunshuru ana hai ho honan diga muti aklananga anna yi go ho tanatu agana ko dangani e gelike gani na hanta hoyi iyo go ri diga muti ho tanai kenya na hanna ko harake gai donc ko kenchu kitane terinka anon jabi ndi igana terinke igara fahamu ya kitadi ira wa jabi ndi ti hoyi araganya nimisi wa sei ho toronga alla gada ho toronga jaga diga bukwa voilà njekinga hobe ken kono ken ni na hore na haramo goro ko ay fube ngani ten kanonga warni iganta aywa teta ke ona haya de mugumun nan kirinde aburu sabe no saponga e mamu binone no saponga e aywa har duran haganti ya ka i wahinu kunkuntu Dinikani Arabel Kelaji Serebega émission qui domine Kawala Jaidara ewa mara trinkandano igo ko yagare lemino girche wara konye waga émission kama Kenya gani tungaran komberanga linki awage moranga ne tagora kemiaru tampilido karagande ngati Allah subhanahu wa ta'ala dungenga serebe go maga evitenga linki tanne kenno ha bay mamedi jara oga digam kebe kama kenni yerele mununga tungaran kolle munu yere bane heketade parce que koma nga jamane bay anga debe bay anna kenya taw mo wontu alla diga mun kenya kama ka tunga ngin to tunga nyai amerika le mununga kendi sine le mununga kendi kongo le mununga kendi fofo anga sare tunga nyai inshallah taala odo karango kata gollen do me kammo oroga bakame gadi inshallah taala ay wankim pakarlani mania golle ken gonde waka kum benugo o hayni facebook kama kana presenter numéro ngana utu ay gani 0758 06 89 38 wa direct ngake wakati serbe torongodi wa serbe ngati ngila warante na kum benuga afrique banginga 00337 58 06 89 38 o tungaran komberanga inshallah taala harsa odo o haba do me kenya gani mamedi jare sare sere garno ngati ngilenga ngati ngilen koni awore gelli awa minute mi hilli jate no gonde inshallah taala ewa o haba mamedi jara harsa o magri yo war kilenga helani akamandaga ewa o marin trinkandano harsa wa directinga o man ngati ngilen ngani 0758 06 89 38 radio dambe tungaran komberanga hakum bino go facebook kamora ko youtube kama nanaga wara internet nga www.radiodambemarina.com ora ka kunyi ora kama yerele munu tungaran ko le munu ido kara le munu o kata goldo me kamo inshallah aw linki khalle ni kenya hakar la hinu nga oni ko misre bana hakra bana suru ile hakru gilli ay wa gelli emission kena je toro haba terenga ange do haba diga ko hamu kamo harsa ay wampa ba diga be gam katti len charanu kay kubenu iga iraga hakra kubenu ga jidire iraga hakra sire kini le munu nga harsa uru karanko uru kitun kini me na golli do me mo be matuma atwa wadi nanti odo radio ka ken ta domede matuma atwa wa ken arawanya na kutima ibang internet yani akuti banganya yawa araje dambe jomo marina yoro kilen assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ogaramo fofana toro ya haidara koramo majoban alhamdulillah kolon jumo kuina kana be kam makati islami nyugo manna ya garima ngam koramo gore okay horo de wonno kondi o wawi dambe trinkandara higo ko fu yare limne ko fu se no kuda tele no tinke kimba ke konsen na sa li bambo ko indaro kantande o kati besu commenter trinkandara nyugo la yare limne ko fu se o te paso wala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh okay ani horo hawa ko ni kina ni pama maria bender ma jombo mara tage no wandi atrongandi karane ko hari ko denji ko mante wasu kuini wata nyanga anyura na kana hamainga akire mo ye mo se ko ran tare ken ka halle atrongandi
ora de baba ora tenga vraiment de baba adaga ngo ayo ora ngani adro baba ari dro ten ndangani jomo mara tagen no mo siri okay na idro ron kunyi nan kanta inshallah okay merci ba mamedi nam ewa tapa ora mbatenga tapa fofana wala aliwo da ona me kita me wadin keda me kita na ta arajon ka ke sasa a ai hotana yi o kudin ta dom odin ta dom ya ngaji ki munguro kenga munguro ma alha ma munguro kenga ma to awa ken munguro kada ken pamu de yebo tapa ora mbatenga aywa keita tapa kunyinde ndo akantande ado durugote ado arajon ka ke khanuyera allo itronga na tapa tronga ona tapa kunyini oga mama na ado durugote bawo yirigi nunde mu daga na bade ndi sabu sire ndirisa kajja bade dino ngako tange mami shoyo goyi akota da digangebe ko harma kunda famu gebe kitani bawo alhamdulillah kilenta wontenga akhbarendi bawo Allah da hakla sirkinai na chagena sehene sirkinai aga ho kono serentatina antimani aga kebe kono serentatine ada ko mahamu serentatini mungai donc o wanu arniti kem pakla sire o do anga dangani Allah ganta hakla sire kenyami Allah ganna arajon ka ke kanu toka o da kendo serentana nu chuka mantondi vraiment anga dum uti meddi jamana nyange he serinkanda no nyananga o serega duna golle sudi akanu yenganga ananyi anga kebe golle kebe no gonda nyanyi soron kaga mula golle kedi ba ma de dugo yogo no batenga hila inshallah ma inshallah araje tambe jemo marina 92.6 FM assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Ogramo assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa toro maya walla tigana kapalemo mo ora sunte wan kunyini service nun chukbare ora sunte wan kunyini karo hame anna saudi ada kande be bane lengi sa kununga jidda Allahu akbar ha wa jidda ogramo kana duura ngana mo siri wa duanga inshallah anna mission teringa nan to jidda na émission na mas su teringa me na au moins 50% kon teringa Allahu akbar anda teringa na papa teringa tanya hama ti papa na tanya hama nga awamu kisa la trongadi awa tora tapa kunyi atrongandi haga deba be ora mugu mo siri vraiment hakle la sire nyen Allahu akbar keni hakle la sire ani oku hamwendo ngariye pour que nankati na gibare ke appliquer adalla konni mo siri pour que nankati na appliquer o zenes de France be marina bega France aro zenes nkubi mega marnai pour que o sunankati na metera ube na partenariat dabar do mo ube collaboration faut que oku hamwendo faut que ananyi kirsen nyanyo ma France yaro kirsen ngo ma marnai aga o communiquer ne mei Allahu akbar kene gelo gana groupe nya ta gondi moga to sa ho nya dabar no gana kebe dabari kirsum pilliga me contacte ne donc ko kenga yana sababa no o talla londi meri joye ndi quoi Allahu akbar kene parce que serega nto ma serebe go o pousse no wara mei o gana to na to imenu bana nyi mewa o kulenkire mo butu orante katira fasiri honati ke hajun tari bo honati ya gana lingoro ma metu amawari Allahu akbar magana ko serenga ne nga ko mi gatin hibera nga coach ko entraîneur mo aga wo kappa me ya wadiga mu nga harakia dabari ke programme nu kya kan ka bakati kya akendo kebe ga mare nai donc do hibe ga France ai hille an kapeketa inoku dirige kyani ya gana ta nan to kullu muni me bane aisu ya garanta kitane parce que okubenu ga kara wona du tu France ga lunka ma France ga lunka ga ma me kun ka ga ma ham kun kana du to kwa kama o siri be donc be su ai kun konkono donc oranta kayni me akotene tout d'abord faut qu'anani coach nu nyanyo magai bani nga marina bani nga France aro marina kalunga na gem kebedi ana France kalung khirana ko danga
kunno dirige ino wara killungo kan kawa gollu benu do hibenu de barni ina su trace na waro ure kuna de bari kunga ino ku dirige ta nyime o siri wa kyani Allahu akbar ogara ma pa karlan chiros bro sti Sheikh Mama ranga tambure ta loranga ire aturunga na baka ampakara gumanya re abaka sasa tambure ta loranga ne rona mulana akhlelanya ta ay yana zena si France kalluku ikun kape kunye inshallah kuyin kana be gam magati asu ya suwan tirin kana ki wakati ya okhra mo vraiment wana an kunyi gelira ma jidda ta ga nogondi awa keta ken okhra mo ora ga imenu kunyi garo drogote Allahu akbar o ma mungura ga ere hinu kwa impilinge honne kwa watu kanta munguno wallahi ma mungura ga tora marna sukunyi asu trongandi ona soni kara sukunyi asu trongandi ora zenes de marna France sukunyi asu trongandi kaga na zenes de marna France de barni gamba daga o gira khoro kura re garanyo le minanduru ay generation ke khoni oro gira khoro kuro habano khoro kuro habatu nanu banu ngano ro kunta hakle lanu akwa mugassiri kaga no ro kunka hota akurtu kartenga bono akwa mugassiri kani kana utuketa peut-être kubenuga 85 nure mundo 90 noir na lawara ma 99 na wala aha ona kun generation utukwa khara kunya sagara kwa gano ro banu ku kawme moro kulla me hama goto na de ba ma mere tro kandide ba ma mari me trongin ba ma mari me wakento warna jabi khagana selection da bari o zenesi be kubenu ga giri marna ko ba ma mari gara ko mo kubenu ga daga ti jingille kere fuke kunna nyi ga participer na dia kani parce que kungiri kara ikunga tukebe ga no ngadon ko ikunno kubenu hayi ga ma France no nga kulla way masala nga très bien na me hamu kwa o siri na to khirsi gore la kema daga waradi parce que kungiri kara ikunga tu kubenu ga France kun kawatu donc o ga projet be de bar no go ga ngawa kappe me mo be o do coach nu ngara masala je pense que o ga solution siren kitana mo siri awa kiana ona linin kin treta na ne o gara mo nga semana projet wan paklendi de si o ga nyoga ra kebe ko aha yo komi keta ke hakat nyando raga burunga ka inshallah ko en gondi mo gara lance khata kai inshallah ani me projet yo ken ni yo gara marna furi group wa en partenariat de barna do radio dambe quoi Allahu akbar marna furi group yimen menere ko mister ke ba to mo gintatu marna furi group ora kem projet ta undi ngem me anda ken ta undi aha wa junna kay mena parce que le bonu bu gara gollu goron dabari na tuyindi suronga pulim na mbuchuli la keme gollu gora dabari wa junya na ken o sugunu kuro osura ko kitum kinime ora kuma gollu goro dabari ni mo be o kanu no gon kenke aha ogara marna fru group ta woni nge me anda ta woni ndo serebe nu gara ta woni kumpeti marna ko me nyimme anda to ke swaze na rei na nya marena free group ko mangana ti marena itremu grupu aha itremu wala itremu grupu be itremu nkahonkwa mo sire donc ora groupe ke la kani na sabunya ta generation asura ba se sugana la golini do yalla participer nadi mo sire condition nyana no ora condition ko nan nganari ora na ta ona condition ko nan ngana nyanga interest gol nan kaware kana mo be vite fenya ne ono kitun kinimi Allahu akbar donc ora mare ora kinime sababa ora marne metolay aha ko soronga wala Facebook ke mo be serega be message ngalo ora explication kini serega be quoi mo sire donc awali wono da ngam mo siri ngaona soron kita ko ba ma margara ko mo be soro be nga ka jamanu kwano be no kutana no be hari yere no pasanga nyini golnya nyuke mpo gabe ni ya maka I haju menta yi kwa wallahi o ku haju na kunga marna imme gunne ke no nyari mene di wakatu na ngari no hono agare antina Allah anga na kuruna nyimen na kisu de kara sasa ga sakado killenga me daga wallahi ha yo kisuru continue wallahi donc Kenya sababu anya sababu na courage lo ser gabe wo khilli wo encourage ne ora golle njopa donc no bucine ano ay no tampindi golle ken no ndike no ma duguta certification ngakwa mo sire o ma certificat nchu kito kitende hala Kenya kanya sababu ga yo ma katina akhbari ke
o ma publicité nu do na ko seren curanga parce que anga ma hinya ga kulle laga sirin Allah ta Allah min mo wori quoi kenya neke mais toujours wa ina débrouiller bitendi ko soronga o video nu do o photo nu la Facebook nga mo be anona inshallah donc o wa ina débrouiller bitendi mo siria kata Allah ga o certificat nu kanondin Allah ga nanondin inshallah amina certificat nu ngana no inshallah wa wali ngono danga ona soron kita France me odi garwe gollini mo ona soron kita dina jamanu tanano odi garwe gollini do me anayi har marnan ku mega he ya so nin kon nanyata mo siri donc o kare ta mo harjuna marna sa tar munye yuben wa France yuben ga dina jamani swa an gana ro Facebook an gana sa marna free group donc an ga asu alla quoi itremen kabilan tuwa no gonde donc an gana asuari numéro nundo email nunga an gana laina information sumundo an gana message ngara email ke o an gana numéro ke arrestre ta wa WhatsApp nga quoi d'accord email ken mani email ke ni marenafreegroup@gmail.com gmail nyani inshallah donc an gana ro Facebook nga pour que no pagine kita na photo num pa ube na video num pa yare an na sa na Marena Free Group d'accord Marena Free Group voilà Marena Free Group an gana sa ta wa pagandi inshallah awa kenya khara mo ga kunyi alura mo siri khara hay gana akhbaru nya hoyni keta odalla jenes ke diga modalla honno konari ora me inshallah Allah warno ga munasaba nga inshallah oda fen dabar oda projet dabar vision 2019 2020 wala kata ko bito inshallah kalle re ko ma jidda ke wakati sasa jidda sasa ere kundo hakin ni 20h34 Allah ko khara so gon jalli iyo so gon jalli nanduta Allah ga nan wonde ni amina garam mo wala ka kunyi o ko haji 19h34 nyere iyo lenki Allah dungen no gondi franchi leringa wasansene igatini sansement de l'air anyana lenki ayi ani inshallah lenki samedi ke nay lankrati timashinga donc leer no hilla har ni ora kana ka ketay wala leer bana ro kura afrique ngona ko kregeren ta godi mali bangenga ado senegal ananaga wara murtane bangenga gmtenga wala gmtenga awa kenya ngara mo ora ka kunyi t-shirt mamur ratora kunyi sey mamura waruna Allah gadu inshallah awa ona trada nga haidra ona trada nga kajara no khafo fananu alungara mughasiri wa assalamu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh oro gonen kunyi gilere ma jidda tagin woni kinya ga musa kawru ture ora kunyi ora mama ti drogoton taunga ti na gani sitenga mashallah taala osan ke no o goni kena tinga dumi gilere ma jidda ora kunyi no ngani ana duura ngani mo siri ana duura ngani mo siri ya rabbi allah ganna khair ya nos ora qasuko ma tan ngani aywa harsa o magri odo o haba ado o qaramo ado journalist internationally kingan tapa fofana nanaga war mamir jaray oni jidda ke waqtiya oni whatsapp lini nyaka makenya ni ado banin kori kurs konna me inshallah serebe torongo dianga mudanna lo o men ka cinkelenya gani 0758 06 89 38 harbe gande wakli whatsapp nga keni mora whatsapp kama Allah khairin whatsapp nga sans faute sans problème inshallah pour anteni mashallah taala aywa warni digamen to haba mamir jarama arani digamen kuti agani o qaramo kro journalist ko reke kingen tapa fofana mashallah diga mo warno sorodi mo siri o qaramo tapona kunyi ona jabaji su kunyi dindin kanun gondo kandan kanun ko ori su komantem kunyi to qaramo ke tonga o haba mamir jara angaro batenga ke wakati musa kawru atwan kunyi mo siri atirangi ni sunga ira suteringa atalingira ngana mo siri iwadu ngana ngani iwadu murnanga harsa mashallah lemna pakila ntani ari akilenga do me mo siri inshallah watu gelinga france no nga birege de su maga jen kedi lin kunyi bo ba meri yo galini nga gadi warga no lin kunyi batenga inshallah mashallah araja tambe jomo mare na 96 fm alo kilenga sabate maradi akamanga araga serebe torongo di allo khili oni mornya gani 0758 06 89 38 wa directing ake wakatia hobe nuga france taghe no na so aklanya kanita nan tilinki ko take leer nuga iwasan jena france jamane no inshallah gargaran tagudi hokum be nuga france taghe no ni kana kilen to mo sri linki leer nuga iwasan jena uga ni kane warga na leer bane tanaga chokki akam makam no inshallah aywa harsa khaybe leer nyani radio dambe jombo marna warga na abija ke watia assalamu alaikum
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد دالي مارغا هيدرا. الحمد لله. نعم. ايوه بسم الله. هيدرا ورباس ما. والله تيغانا. ولا يمشي أنترينغا. المغسري. أنا دعوة إن الله كانوا كمنيس. أمين يا ربي. sabatinga ago amaru kile ngondi oro mamur dali marega na gilere ma abija ki wakati waka monogiri whatsapp kama serbe kama la nogiri whatsapp numero ke adapel numero ke asuni bani kai angana numero ke restre an telephone tanni angoni ni nyonkol no whatsapp kama allo kili whatsapp nga kenya gani 07 58 06 89 38 00 337 58 06 89 38 wele ne kati o haba kenya gani mameli jara inshallah. Bismillah Baba Medi. Naam. Bismillah. Tapa orang batenga. Aywa ti ke kuyinde nyani tapa kendanga ni gongora ko mo gombe ado durugote ado daga kane ado arajonka ke kanuye. Mo siri. Bo odwa undo kuyinde na kata mo siri vraiment adiga munga wanimisi wase kini soronga mo siri fa amuye wakitana sohoni. Mo siri. Donc hobe ga hoke harsa ikuni lemunu nya donc oga kebe murna maga adebendo de bentana adu gatare kebe di France na lemunu ku ho gani gida lemwa adu ho gani habatu na lemwa France sare mu gani igitu ina homma salida ngani omuri hongari kebe lemunu ku imbe khanu hingani kebe na kemuru lemunu ku magani masala ngundi mo siri katakuda ngani oga kebe murnu mono o muri honkita inshallah ba ma merto telefon ikentagado mashallah radio dambe jombo marina 96 FM. Allo salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Waramo heda anqware randa alhamdulillah drame rahba koremo heda toro sunja aywa drame والله تيجانا غاي منو والله تيجانا فرنجمو الحمد لله ايوا كان هيدو ايوا تورو باتنغا ورني دغامنتي ماندي باي مامدي مغا بريغورا موتا باورو باتنغا دغامو اللي بيغا مغا ان شاء الله باي مامدي دغامنتي ماندي kenyani tapa ani drugote nya do lemonunga tapa do tapa tananchu aga serebe tukahiri email Reganta debe tanato angande benkentu jabajinke bega France lenki a yagadungumu gani na utoga hobe gilli lemmei adoga hobe gilli qone lenki na utu France na jopa do kala ro ganen naga presque ore mumpo la ton parkine tanara te sile sasa mo gosiri ore mpano benu yagari pana gumu benu daga France lenki anga na kuncho ma gumpa ina kati tanara te chine nyai mo gosiri hada mare men kaga kinye tanara te sine banam klenti mianche bentime mo sire bo geli hakla nga teganta sere yi o simendi ken kam developper nan dugu ta vi khairin to ayi bonentu awi jamane khairin tu gela gananya agi metu agi dambentu agi memula agi dambe mula agi bogura mula donc o kembi de bana be suga dan nan cheheda ande belle mununga kaga na yo bucine nya France re munga na tewe me nyira re suwa kana kara khanu akari khanu ndi karai iran ta kara khana ya kaga mitu ndi karai na kara atu anga na honto na barai wala na ran mo sire donc o kinga kebe di sensibilisation yana amu tenga sere dambe su amara le munu ku gana metu France re mukuno yerere muku gana metu ganari konjenga igan kawa tu sene serebe hera hana benkega kono debuku no gondi yere kaga lemunu tu okumelu hede serobe go ku kama kunka hede haklan na tanawa ku ngairadi kino yoga na hagore kitadi nyoka duna kebe di denki okudo kamudun kondu na he bamar yogo alini ngailan bodaga daga kaman daga inshallah bamar daga kaman kuti bamar donc nam dangi donc o Kenya ni hobi ga ko kendi me kaga na nya ganya bade ya gada wa jagame ya ganya kesi me nya gada wa jagame aganya jama me ye dambe so hanche hedo lemununga ni tintondi dua kompede gara ga masalanga mo sire
donc okaraga hontu indinia iraga afriki khana iraga nyana sababu wa kulemur kuberuga hinna sarne sasa demene suka sarne har sasa na to hari ga tille kare kebe sare alla gana winya ngada ngana kilenga ho ni on daga france yani kenge ngone donc on hagebe to daga ni kenga igana daga ita kebe tu diga mechi kube to rompa yo france lenki ira wa restaurant shu dirige lo watuntu de beaucoup no rondi lenki Bonyal la kasuga France lenki soronga no ngoso ni kallemuku France sare mere mu me bane re kube no ga giriere nan daga lenki ga entreprise in fox senendini manini lenki kunga na riere iraganta idbote nyana na sereta na muru na kaudu na pakla na da hakla na nyabane karaga golli no kungunyini bawo ho ga ko jama mare mo lenki angatu ho ga ko golle ke daga mo sire angatu et donc haya gana jope simple restaurant ya hina ken hori ay lenki angana da bogu beddu ndi har ya garu benu ga yadu be sorna kontona ya gare son taler nu linya na gombo ni gandu soron to kamaleki anya mena mali no raga tay soron nu nyi de bu kuno ni lenki mu ku na ige de bu lomo na ige lenki angana haya ni gandu sorana be yi bateni ado hobe di kallenga yalanga agana nyanga na sorano utulenki na ngoro mu yilenki sorongo le mu ko de restauration pour ni cuisiner non kempa nyai moderne même sallah afami donc ko be ga ko kendi lenki angana kemmi no ko mu yilenki halle mu ko be luga jilli halle gana kemmi restaurant wala kanu yengiya yo kebe ga dam manka ira gande manai mo siri wa ko be ga dam manka ira gande manai materiel be ga dam manka ira gande manai donc gol nyalla ngan tananga ko kembo meche suga di France lenki aga golle ni France lenki ole mununga no ngai kitenga kengo le di gatu mo siri antabati yon kilkeni nkolanya di ko ani ga temo hirjugi nkolanya mo ko antabaka igana di manini kabana na dabari moins ken haraga na nyanga tambo nyauti gelo kama tambo nken ko to ora tambo nkita France ka gebe haka sigere jamani ke yere lenki anna uto anga golle ni paskanji ken antu ga don kama ka sun ga don kama mo siri Allah wankan cigidin nan dugu tay man Allah ganta société go munyini ando sere go ga sakamei anna antu agul an paklan nan kinai na fahamu ndinun daga kilenga usura ganna hakita mo siri donc hobe ga ko ke o gana golle go joppa halan ko ngana ri gana ngari watu kebe ga dam manka mo siri anga nan paklan nan ko ya nan pamira hin ko ya wajibi nyani iragi i hajun ka pampa juma kenyane ka sonon konti serebe demande lingeni kenni serebe di titulo yite kingi kamudun kenga di tabane lai aga seganai danga ananga kengari agana timure utunga segene anga kende mana ka serebe la ta odi ko don karingi titinga ngani tanu choko meka na trenga ngo tilinde matete akotene anta kile wala anta ko kenka mangade akotene donc ko be ga ko kendi me serebe kana golle yoppa ko te lamane ganda di no be wala ndo ko be ga manka to agunga to ni heron kapanya heron ba yo to anga mulanda ga kani tanka daga kani ke ta inta kampena nyime kani ba mamedi wakati nga awo amula norga to kitenga o amula diga legere be ga o haba maka keta mamedi jara onara libere yere onari kutenya meringa tingilenga wala no meringa tingilenga aywa o wasu kunyini dugo hela zigo aro kilenga hela inshallah assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah to gonda jamuno khirna bugumina ke Mahamadou Jikine ni nambu bulo njenku jikine Aydra ko rambo Arbasmiya jikine ana bakar jibu jikine Aydra alhamdulillah argomo tora sunte wan kunyini wallahi taga matanga be kama yo vraiment o mulano rakala di me hidi ko wadi ko bi gidema me hadi ga o be ko no yo vraiment diga mo ni sont très important yo bo sababu be ga sige aga tanyana parce que karanko mami da gara restaurant ke be ko keda ese kara adu mani be mais malheureusement pronta dugune no mega restaurant na daga yige parce que na tibo kagumenta tele nan korento ko na daga yige nan korento ko yebo donc angana tan na golle su jo pakara on est là en pousse dans des kale
Angamaya Durugote dessous, ça passe pas. Ça passe pas. Bon, et puis, il y a des Karangona. Million Bane, Guinéama, Million Bane. Roman Mahadi Roka. Mogosiri. Mais Karango, Angana, Kalti, Kinia. Ikunganani, Pata Blanca, Ikutuna, Ututam. Ikunga Kame Ujine Golenda Bernanda. Hari ken kamangana ya sresene na Burundi. Allahu akbar. Parce que Franci. Awa golini anke nga golanga kame ujine ya radakani. Akenga anke tukana utu tami bane. Parce que imungu. Matériel ke begono hakana ya boulangerie ni. Mogosiri. Anke nya na boulangerie ke sigindi. Yobo. Yo kukubelu bera anya ndi kobo. Yobo. Bari ke bera anya na kobo no. Donc ikuta kenja del lagana inan kite gane kite kebe kitanda de gulni ngana kega golle kebe bolli aga kite ne de ikuna kenja jajene kutte ke ya kete kenga ayi kapale est au droit na khalsiro banque ayi na solon to gono nanya an ko wono ngano arawa golli ni alle mengono arawa golli ni donc automatiquement ngana milio kini ngini de na nya milio ni hilia mo siri parce que osuna jemu kita Mosiri. Har le muru baro ke na ngolle be din neki. O wati heneta hakat sui. Mosiri. Mais pro bane wono sura kete kine genga abada. Na ngolle nyana kam o tanke na burugumu je bien dit na burugumu. Ma soni ke ko mahulle ko masura ke ko din na burugumu. Ore mu warni jini na nyole. Inari francire ora che su concheda con stretta da co mais ora che pa mundini tammo le moment che le mun kubelu kana ari folle be de bari arantati minima yobo na buna daga na mega aiga awotene sitina duro mo siri inu na nya garawa gemme hatta ti be gani le mun ngamu le kubelu ngamu na ngolli oni tema yobo o terebe masi jogo ganta maga mangra strengi ta aya renga agambe man mo siri tu connais de yo gay medanya Allahu akbar donc mais ou dine gawno agara wa kemme de bari mo siri donc on a diga mu ko kono ata mais ay de surtout ina tu oga baka malheur ni mo gobe wote yande fona solution murude ke pale tilu mo ba na utu o podroge na la ta ko lu ku kanunga akati nunga joga puncho kono na daga ra maska menjinga de oga na tu tabande na buru ko no ya na buru ni gadi iniga yebo na anam makacho transi le men nanti bari manda na buru ngai ga golle yande o de ni ne ke ta gume ni nan ke ga gelinge ni problème ni franja même ni hoy problème ni kenye mo siri apro longo na gris su tina ngane ni tede akitu no so ni boy melo adi mo siri ma wulu ga kapana ni le ga janga na megeta Allahu akbar donc kebre golle na me de makara kebal association be ga kona nya kara de jang ke mo siri ko mamri ga kebe ko fote nu nga dabar ni faru nga dabar ho dabar ni ba su ga gilera ga le kara so to o de bugudi ba ko to warna mali jamane no ke wakati salora ma ay ma regale radio dambe jombo ko marana wa grande wanka malenki allo assalamu alaikum allo assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi haida assalamu alaikum jagte aywa odo haba kunyi marasa gawra jagte gilir ma banata ga no o haba wado batenga ba ya bantaro nga kay ngada kay aywa o wala mo tapa wado batenga ba ndoro nga kay aywa mamour wado batenga ba ngada aywa o surna ga swali ngata bane aywa horo suna hayketa o suna ke atugura 10 minutes ya o suna me jabi ke diga men gondi aywa haqqar la legere be ga baran kam masasa o suna jabindi o suna me jabi 10 minutes ke no gondi aywa kilenga bana be suma aw ko di bari ngo ngaro batenga golle yande xaramo gon bay mamadi nam dugon daga kita ba mamadou ni diga men timandi masha Allah ba mamadou mabrasa nam do gadi wala ke nan diga men timandi wala ke diga men ke ta adro ngilete ko bi ningi da jabi na tanga ku ni hilo da ma ga diga mu be nu da mi so be kamale ki diga be ke c'est très important mo siri de ki be nu ga no ni duru ko be no bari mo siri
wallahi o ga preteni legi limunu tahana ke ala ka ure men ga diga ke ko kuntu ma dike o ma beje ku ga tapale muti ayo mo siri garanta di bo anje ina mulla kelen cho yebo ikunna hota na ga be anu mo siri o ku be no ga gorona halle to ko limunu ko wona sori ci amu limunu ku ga nyana ko ka ka mo gobe bo ora mo tapa ore bugu me mo andi few tapa anke no ngeto ora mo diga mo kuiba mamu rasa jikine diga mo kandi hamu naso amagara hiyo ko diga men twa gene kina kamo adini o sona kala la bale harore mengenge andi ko tam pakela ga najera ni o gasiri aga hiyo ko vraiment Kenya ko tena posito no gondi lenki ko ta ke o bale mo gasiri tanta senta soronda ngana ntana buranci ma ato agunci ma kenta no tanta kina golle ke baruga nan kana golle ke joppa anani angala joppa ya ti sira hala ke da bara ya ke tayana inda kurati sai lengi kushidu no ga konto da baro de bundi ko dor baro ta ngalo wani orante ampe ngoy menwa andango ngana katimba nan to na ke sirete da bari ange mbego to antalan da gore na goro hilang kan ko wana ngia nan na ndi yang kan lo kan golo ko dangan ko wana ujine be kitan wala na kan ko mo siri aga de be no gonde helu ga no gondi anna kitan wala ma ta ko da ka ta ma siri ana ke joppa amana gari amara kane giri anna na andi ke ta ko ri da ko tan no gondi allo ke sfide no gondi ga no kadina la da dumi sire mo gombe lenge mi songa sama apel nga gouverneur kamal lenke mene mashallah parce que ampo ta yani bo sadu bana lidi mutu arabe dambe jamo umar na assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi haidara to no jamuno khirna mo mina ko dramba tanta ay wala tigana Allah mama alhamdulillah bakari sise wae bakar sise maran mo ngane melen ko tay nga français na ko ne Allah ko war sise donc alhamdulillah wa kama na khatin ka ko vraiment kaga émission de kama amporta ko ni ko mo gasiri donc ano susu ne mega kama ta de bane kama no so kama Allah akbar donc de walen ngara ani inta ma jami ada rasu kana sunya mako ay ra kallen to ko wala ay waketa ke inshallah una dua gara inshallah ka wa Allah kana jinya inshallah Allahumma mina ya rabbi Allah Allah kana tin to inshallah Allahumma mina ya rabbi wa kare sai da dan ku ingene inshallah to kumbole mun ku inshallah inshallah sise wa haydara kita assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam awakallah Mamadou wa bismillah Mamadou Drame ngena mulan tringenda ngire telma digam do ko nyen hanja bu bon ngena mulan tringenda li bo tringandi ogar mo tapa or digam ko ta raqandi ogar mo tapa na usai awara mo mamo ko di tawo kare pada genga ani ko na ba ma mari hale ga dai mo tere kam geta yo kenge bo ba ma mari ke to na ge sa pa mo geta bo khadu go kama di ba ma mira ma kama di khadu go na ko di ba ni khadu go na bai yani yo khadu go na ko di bar allo assalamu alaikum Waalaikum assalam wa rahmatullah. Igo be ma timbe igo nga kenni ba kenni ya gadon gore ya. Khadu ba yani. Ba ma me da ko abija. Mahmoud Ali. Bismillah. Wala ko ni. Ali wala ngana mo siri. Wala ko puji kuni oni ba ma ngari tapa ko wala ka kuni no ma sutro ngande ke wakati ya wala kaga hakla la be ajrani o kunu konja siri bo anoko konja ken no kana diga mu tuna ni na ngoli ja ona na siri mo siri wala diga bar ko ni turjugu ona lemun benu ga ka ho ke ona turjugu igara diga go benu ga tawo ndiona mera ka amare meti jamanya na kama jimmi ni mena o no na me qarina keta o kana buto mudu o kata golli be dabar nora ken dabar wala o be no ga kane amari tanto o kan tame mullani yi yana tawta ko dan barana turti yana daga etation kana kiriye dora na tiya ne ken dana kin o kana to na kashi ge da uta nora ta golli ko mo siri bo o ga ko kati jama'a ku dona ku golliya bo da golli o ga kara o golli o ga golli
tere ne ko ba kai an nya kan gara na kamo kare kidara tiyeju wala ma wujine kidara tiyeju wala kar hede ta kunde aba bolini bo o do de kenna mulla o garni kat tuno yi jamanu ku ka golla na mi hamu na hede na ta ku mo siri bo o gana do hede ta kunni ho ko imana me famina o sira halla digane gona kin ro binu ka woni tan non ame anu kan non golli o ka tame gandi mo siri wala kuma nuka daga kane o ga wu ka ton kullera be ndo hoyno kunna ne qana ga iga bugo bugo killu nganga to kara kuno hari me ngana hide no ngani kilma gona kadina tema ngol an kadin ta gona kara nan golli on take da bari Allahu akbar o ga jiya na kundo ka sare nda na kundo kete ke aran no an gara waran an mare me wallan ko gonan gida agara bodin ngara ga ka daga kane kille be ngara kin ngarta nan kana pusiya an dinga ta pusi na mo gona ga aga killi kamu ngarsa mo siri anje ngana yang ko ne ngana ya gara bodem ga wallan gira bodem ga na ka kimi ko ke kita yanna burori ne ngame kita aga gara bodem muda ni se pala be nda ngote be yere nan la kabar mi ko tan busunga da bare borni sa ta ko ko be dimulla awanari maraga merci beaucoup barakallahu radio tambe jumu marina allo salam alaikum allo salam alaikum allo sabate maroke kamandi aywa ba mamedi nam aywa osulo diga legurundi keta wakati me aha franchement telfo kelenki anya hotanai lenki kata sutu gonye lenki Allah diga legurun kono keta onan ke libéré quoi onari asutere abarakallah anuari te ka hakla sirenda ka kanu yenga o siri wano ngaire jamane keno gonda antanyemene nkega bucine be murna ga maga ona joppa ko yogoyi ena yogowani kenni tanya marnan kega nati ko ne Muhammadu gada kebe ko nanti ida joppa ida ko te na radi sere gada duna golle su joppa nya ga nya ko hananga na ko te na la mo siri donc ken ko te amna mbaga nya sababu angan kitunya khandine an continue i golle ke ma ko tay gon tikka he wori ndano yoku kara ke yimeyere hakatunu mukela agili jaba janare adanye kayige da gollo nyanki suban ponye me yara gate makiye e kembirando kenga daga sigi ka hewori ndira na kundo anyi me wara muken kana daga gata ko kayige esa amunguna na gada timpala nguto gada ni kesa bu mayonzi nguto gada buru nguto gada kaya nguto kayige ga hogu konda kenyi gandi anyanda igandi me agananyi antankandi yara gato majogi suba mponye me restaurant de ben no nya nyara kamo golle yani donc sanga hi hati hike Allah kanu de man harsa inshallah mpa ko no jombo ko suga muku juka yalanga juka sorano nga yalanga do jombo ko marano ko ngado mollo ado makorni ado anike sebuku suba hana nga sere hana sugi palangu tunanta ko banke la kay nga kile kanne nge mani palangu ti makanga ta ko nga yigana ayo waranga kadu ngo kapalan ngene amakella nga karugo nga hoki teganta tu karugo trongi kanne nga kanyige kille kanne nyai ayo basi dari bawo anga ige kille kanne nga kenda ko yanda kwa to kandi mo siri Allah wa muke gora warna nga da muru amanyi kandi daga nyi banke la kana anni ga tamu Allah tek non daga kandi banga to honta kandi ara to mati nyai mo siri ando kengana kille ngara na lo restaurant no gondi na nyi anda ho buri ada bari mo siri donc kembire wa Muhammadu di menu tananu warni be gada restauration ay gada joppa i mari fitu nyankandi wajibi nyani ido ko tenga gemme ay mari fitu nyankandi pese kebe ga golle restaurant ke de haraga nanya kasunda haraga ujina kitana angata ho baka aga problem nunga ba bawa angana ha person ti tiduna sun pasu lembu en kampa su terbani aduna di jalagandana mo siri donc serebe gati no maga ke da bara antanya nan ke ka kebe muru restaurant gumundo mechi gumu tananu maga ge ijamba ngadi ado kanu dum gollu ngadi ado suure ngadi ado me bonondi ngadi marranke godo jabajin ke gon kai marranke godo jachan ke gon kai jachan ko da marranke ngari ado jabajin ke nya hay golli ni do mi restaurant agili ay mo to mutawara kana jabaji illa ngana karni ga gollen to mo mi wada barki kun soronga di je wala jabaji kan gili jabaja warni marna yi restaurant ta do mama di jarawa golli ni do me Mamari jarara antaka ndi korela antaka Kenya ni khalei. Pati watu de sa serenya ngili majabaji sobe na sanchi ngui nabi.
donc ogana kindu menu dabara gana jope do de na gana sagiro ngiade kai gabe tu gunyani ngama gombo on kutine du gunne kyani on chokme gunne kyani yebo o ga gunne ke wayan kawa kahini bawo wa metu atui donc kengana nya de bu hilli soronga na ka mena kebe dabari dome nga sima baane su ka dun kellan ta tinin gida allenya wallin fa ba allenya inshallah ba ma mer wakati anda tuna ti brema sobe nyani kiani o jaman tunu ari ni ona duwa na tarno ke mudi samidiri inshallah e kembire o asuka honchu no arni ti hakla tirenga ho ga do de mate hakla na ke ado Allah ga modo ho ben war jaga ni gamula na loy gama ni kita o duwa nga su la nga no sunu warno isu mama na ti hakla tirendi inga ni tirenga arna samidiri ko salli ala rasul sallim arajo dambe trinkandano igoro ya khare lemiro khirse ora ga kunyi ora khamama harsa oro o haba no do me diga legeru benugo o haba mama marasa jikine nga do batenga khadile matata jikine daro batenga nga odre ngana aywa diga legeru benugo mo o haba diga legeru be ma kene ya nga jama kunyi Trinkanda no nga su kunyi eta okura ro bana ro diga mendi komi oko centre de kino wonne wato wa muru ro mo kana nyambo ma mo galsiri da parce anga hobe mulla anga kiye ken diga menga ko tabe ancho wonte yallo no to no hol mo galsiri to kunti ni gella kana nyo gara kata wone no kube o ma wuduti hota raswa aluwara buru Allahu akbar ru lemu wosu ma wa mulla ogara jamu kebe kita o mulla lemu na me kita i batendi me pona ko tuna kempa mundia orosuna medema wana mulon ko to kay jamu ke me ade mene wala ona ki luku jige kile ona bare a pew ken khadiga me ngarne mi sotana inshallah odo odur ko tenda bari lemu ko ga kata de bana tra daga hube de bana na dema osuna medema oga kiteke be gille raga tele mare na ga lo de bunda na to ko de bunda no siri كان غرام في موصل محمود سلم جكنه ايوا وغرام محمود anga tanta diga muno tapa harin diga men lakkan tagar an diga muno diga le groupe no ga ma wati ke كان بران تغاي إذا سينما دعامتنا سنتاو ماولني هو بنيدا سكو الله أكبر gantata okuku digambane bego makini oku sirasugari sahare yana kencha handin mosri arawanya na watu ngaban noga isaharun taban yobo arawanya na watu taban noga diwa ngatu benu kan taban isaharun naban embe oku ko muslimu Resu ogren nikati Kenya ndono sare mu Islam ko kyano wonde bo ni wal moda ko bay mamirati oho aga bono arwasirono ni tunni ho ga bono arwasirono embre aga sirono ho aga bono aga sirono ti yo ke ubay oku yo ken Islam woni no ku yo ken tiron Embe tuzo ku onan kawana nyile kati Islama wenye Greece. Oh siri. Wala senya development kama nenunde kita hada mali menga nenu kamane nenu ho ga nenu onenu kamo. Eske onenu ndakani kamo. To baranga maso na ke diga menke barabane he baranu hille he matarabane he tawu hille he tawu tami miranda kima mosri wala ala kula diga mun kongoni ho horonchu koni so baranga ma keda aga sangal ni mo benci men kenyan do mosri goni asuda me hamunanti ona nkahiya ni saharenga bosa sai ko kahini kamo yo ona men na kamo wala Otu mani kamo na meraga, parce ike su gili tungu ndinye. Eske otu angatu watu nanti na merakanu. Gesi menda na meraga hajunta merakanu. Boni watu nusrolla meraga na ananyi ndame mula. Ko misali uga mula besu na misali mutoro kute. Ala nyanyo kuga nta mula na misali utoro kute. Ala kula oro misali mutia. Oro kute me duru kuha intame mula. Misali. Me katna meraga na
hurubangol ndabar domi me angani waranti na me mulla wala me gara ko mobe angani waranti na me mulla me mulle ida mera garo hurubangol koy wala kina hal na yino gonu gudi yino gonu ku ari france me bane france no gu men durunda memu yanko europe duru ala kula adiga men ngila wa kirona digame la taden to faramo fo kanama gumbondo kachikute nyeni ana drame aywa oro garamo kunye kenya gani gumbondo kachimu manga atidi o garamo tapani kachikute nya kenni gumbondo kachimu manya aywa o garamo tappa fo fana awarni lenke masalanga awarni atake ti Allah subhanahu wa ta'ala dunga ti o journaliste international nga ona jabaji su kunyi ti o garamo ke to nga dindin kanun ko ori kunyi khandan kanun ko fo de salmu ya ora su ko manten kunyi ti o garamo to nga ke yan tappa fo fana awarni lenke masalanga awarna tere ti Allah dunga nga inshallah ona to garamo tapparanga ni anan nwari anan bismillah ay wa kharsu binu kay dome alhaji haidara nan ko garamo mahmud drame mahmud asaji kinne o haba nanaga wara mamedi jaray ora su ko manten kunyi jimme kebe haruna kebe ora su kunyi gelo garo sur gache wa ko togari ampe murno xamagati Allah subhanahu wa ta'ala o gar mo taparni digamen tre talla dungenga o ko togari murno su ko man tepa ken o miso hananya o haba mamedi ternaga Allah gandanya o miso legere ona kunyi ona mama gar wakati kebe kunoy leer nu hilli inshallah ta'ala men leer 30 minutes no gondi nan digamu doyi gilere makara banga kempe hoga participer miso kedi ora su kunyi ora su ko man tepa warni kinyo gara mo tapa fo fanay warni digamel la kantere ko sikere walla nyagana alla gana samri ko no rasu ko mantenga watin gasran assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh o gara mo tapa aw holla kantere mata bismillah okay ani arajo dambe jambo mara to waron ko beranga wala besi ko ni no kula tele no tinte aw to gelli o gol nyalle mondo kapalle bawa hele ki masranga birama angara tenga mombe ana daga tawo hanna ampakelen jakam bagandi ikara keyo ko en to ngunye ba ana hango mo ba hongo ko na daga kammo ko hongo ran golite kammo ko ere makenya na importanga dan tina jotera tawo ita na trinkata anda trinka lenki ko mare ammo burai ona munduno trinka na nyi gonna garan kama ha gollugu digamugu ana tawo ani trinka ana iraga an golitiya ana jatelaga lenga be wasa patunga ngalenki ya garenga be watunga ngalenki ili na gurunya ni ikitu imen no gondi intati gana ko linu mo gombe ti tengi haban karon di ijikenga igabuno gombe punan katina asin kuwarano ngana katina purusinu ngino ngani aganya godi bana ili mare mundi shumpu in katina kenyiga oga wasirane wala kati o tagano kai o debon kai o wala gora ko kai anga tunante angaro meche de badni amma da menga tunganga amma wa tunganga angira ya tanga tunganga ampa wa tunganga na guri na kemma an tatuna bule ke ga golin mo gombe an ga gani no wanga no nga an ga way golin an na contact mutu a ke na guri kana kemma ga an da ka tina dikamu an ga way mechewe a ga na guri kin na mo gombe kaga sakane mo gombe kaga golin do me mo gombe enya ko tena tungaran ka gabe kammal lenki na guri ni ma ciyendo wuro ki wa golini iri marmu in katina iga yana umma na gure ke iri wandi famin na iga kenya lingan ken nama ubi an ken mera ken ni mara iga ndaya gure ya guru pillai ara feri ke kira tunga an kira wata le haban ka ken gondi an ga tuna tan ken bira wana gure ken na kulli na kun mane kan tawo an ken da mu akil da mu an ken ya ka ken ya kai an fa ba kaso hawa wa mudunu tawara mu ha o ma lo habanu o de bun choro me tenga hiwe annando teralawe gaggemme laburu gumewe gaggemme na kontaki mutu anande ma mecenga anande ma ngoli nyampoga laburu nga tungaron ko mbalenki iri ya ganji ko golini kiya uho ko wasakale wala kati mare mechi ko montenga perama lenki eliso o tinya o kontrakan pakitane vraiment ngara hangan ngori tungaran ko sindi lenki parce que na burengi ma inta na burengi ga golini mo gombe emission ngawo ndoraga ono ko pakanya ni tigamenga lentina ko kesi bari kama wakati bintonga malla garu gemundei wala ti khasula ngani anno wari haymelu ngani anno wari khasla tiranga ngani anno wari alla gar hakkele ke kini gai alla gar to ke kini gai agara ko arjo dambe trinka naron juga ka trinka tay alla gandaya
aragandanu da afkanu wanti fasulunga ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh farsulunga 2020 kenani o fa ba mamadi eray marata gen gondi aro journal international aji haydara aro muhammadu dagame o kuinde aro kantande o wakati mari mes commenter on fanga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wakati kinye kanwali khatili kandenga sere vega imisoke denyele na wala jaidara kanwali khatili kandenga owa kutata na inshallah Allah